हेलो कौन कौटी केते बेले कौटी हेलेनी अच्छा बैरागी मु तुमको बारंबार कही तुम डी ऑफिस रे चाकरी कर तुमको मास मास 500 टका दे दउची कहीं डीओ के आम स्कूल आसिले मत फोन कर जनइब तुम हठात एवं कौच डी अधा बाट हेले कौन से तुमको कहबी बैरागी हो तुम फोन रख हे भगवान मुझे कौन से करी विलासिनी कुआडे गला दुनिया कौन बाकी रही विलासिनी विलासिनी अंगनबाड़ी दीदी अंगनबाड़ी दीदी विलासिनी कुआर से ये पलैला सब बेले आसिक ये गाधो विलासिनी विलासिनी मैडम नमस्कार नमस्कार हे हे कुआडे बुलछ हैं दिन 11टा क्लास न जाय कुआडे बुलछ देखो ना मुंह को ट्रक पछाड़ राहु मुंह बेले देखा एते बड़ कलाटा को दाढ़ी उठी गलानी अष्टम श्रेणी रे पाठ पढु जा क्लास को जा दांत देखौ विलासिनी विलासिनी हे हे कौन हो जेठी हैं दीदी जे मते माइला माइला ए टोका असल केती मते हाथ माइला जे मो पेंसिल बॉक्स नहीं गला ए भगवान डिओ आउतन ए छुआ एती बे माडो लागि रहथिला हे चुपचाप क्लास जा दीदी केतल खाया को दिया हबो खाया को दिया हबो जा अंडा केते बेले मिलिबो हे मु दीदी ना कुकुड़ा अंडा केते बेले मिलियो मु कहि अंडा देबेनी हां मु अंडा देबी ना आमे जाउछु भितरु को हमको अंडा देबे हां जा दीदी स्कूल छुट्टी केतल हबो काई आउथुलु बे हैं हम खाया को आइछु खाया को दे दिलन पळे भोर हो ता तमे बई था मु बाढ़ी दउछु दीदी हम जाउतु डाकिबे जा बे एठी डिओ आउचंदी बिलासिनो देखा नै ये गोटे पियोन आसीबो एठी गाधैबो एठी दांत घसीबो साड़ी टाको आयरन करी चारि भांग पकई पिंदिबो मेकअप ने आसिला को फास्ट पीरियड सज जाइतिबो बिलासिनी बिलासिनी दीदी मत डाकुଥିଲେ कि ना ना मोटे गीत गाउथि डाकुଥିଲେ कि से छुआ केन धरछ से बस क्लास रूम रे कांदुतला भे भे कि खाली बौ 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 खीर खाइबी खीर खाइबी खीर खाइबी मु सब तो कानी के बुलोची सोई पको तमे से छुआ को बुला और सोई पका ओ खोई दियो तमे कोन जान न दरा मिलुनी बोली सार माने सब स्ट्राइक रे बसछथि एपटे सब टेंशन मो मुंडे रे कोन जे मु करबी अच्छा पिला आज के जण आछथि हाँ 7-8 जन आछथि काई एते आसिले क्लास रे जागा हेबेन अधा पठै दियो सुनो डीओ ऑफिस रु बैरागी फोन करथिला डीओ चेकिंग रे आसुंदी आ आसिला पर जो देखिए पिला नांदी हम दरवा बंद हे भगवान ए काई म माराई पाटर सस्ता भेलान वाला रिएक्शन दउछ हैं जाओ से पिला को छाड़ो आमे जीवा घर घर बोली पिला को डाकी के आनिबा जाओ ये गोटे पियोन चुट्टी काट जेंती फिल्म हीरोइन सज होई पळे आउसी मालू मु जाय से दुनिया का पिला को डाकी आनिबो न दरवा बंद होई जो जुग है देखुन आम जा छुआ को डाकी दीदी है जापानी एटी बस मैडम नमस्कार नमस्कार अच्छा जापानी तुमको रूस का स्कूल जाऊनी सी कौन आउ अच्छी कुआडे गला सी बा से स्कूल गोटे झील सेटिंग करी कलिकता नहीं पड़े आम सपरिवार भाविजु ताऊ शुद्ध हो टीवी देखि शिखिगला चलला गोटे नुआ ट्रेन रे किए कुआडे पळेला संग संग सुधी लले पिलाटा कलिकता पळेला तुम ताऊ जगी पारलो नहीं टिके माने को जगिमु तम स्कूल पढुला तम माने जगिया कथा ना मु कौन जानी से शनिवार दिन कहला दीदी मु एक आसी जाई दीटा शनिवार पड़ेलानी तार देखा ना हो आम तो ताऊ शुद्ध हबु हे तमे ताऊ स्कूल खाता ता नाटा काट दियो जापानी कंजे तुमको कहबी से बा हे कि ता पिल्ला छ पढिया पर्यंत ता नाटा रहइबो नले हम चाकरी रहइबोटी बरच मु ताऊ मामू घर जाई कहि एडजस्ट करजी तुम ताऊ डाकी कि ना स्कूल पठा बिलासिनी चलो हे कौन हो जेठी नमस्कार नमस्कार एठी कौन होची हैं एई छोड़ा असल जा स्कूल जा ए बाबन पो असल सब पिला धरि आनी दांडरे बुलची हां पा कौन हो पा तू बारंबार कहि जे पिला को जगिबो जो डिओ आसी ए सब देखिबे ए चाकरी रहिबोटी कोनचे तुमु कहिबी बिलासी अच्छा अच्छा बिलासी आज्ञा एटा होची मखुरी रोटी आज्ञा मथुरी भाई मथुरी भाई कंची तुमको कहबी मथुरी भाई अच्छा तुम झील सेफाली कहीं स्कूल आसुनी कौन है स्कूल को जाइनी ना एबे मु ताको स्कूल को पठाउछी देखंतु मैडम मो झियो को मु एबे रेडी कर दूची से स्कूल को जीवो किंतु घर काम ओरा पड़ी जाइछि किंतु देखंतु
ମୁଁ ସବୁ କରୁଥିଲି ଘର କାମ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ନା। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କହୁନା? ଆପଣ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲୋକ କରିବେନି ଯଦି ପିଅନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ କୁହନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ପିଅନ ତମ ଆଖିରେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ କାହିଁ ଦିଦି କହୁନା ତମ କ'ଣ ପାଟିରେ କ'ଣ ତୁଣ୍ଡି ଦିଆହେଇଛି? ହଁ ସେଇ ଦିଦି ବା ଆପଣ ଟିକେ ବାସନ ତକ ମାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଓଳି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି କରିକି ବାହାର କରି ଛାଡ଼ି। ବିଳାସୀ ଯାଅ ବାସନଟା ମାଜି ଦେଇ ଦାଣ୍ଡଟା ଓଳେଇ ଦିଅ। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସରକାରୀ ମତେ ଦରମା ଦଉଛି ମୁଁ ସରକାର ଘର କାମ କରିବାକୁ ନା ଏ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି କାମ କରିବାକୁ ବା? ବିଳାସୀ ପିଲା ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯିଏ ଦରମା ରହିବଟି? ହଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ପଞ୍ଚେ ତ ମୁଁ କହିବି ଯାଅ। ଆମକୁ ଟୁମୁକ ରାମାଲ ଡୁମାଲ ଆମକୁ ଟୁମୁକ ରାମାଲ ଡୁମାଲ ଆମକୁ ଟୁମୁକ ରାମାଲ ଡୁମାଲ ଆମକୁ ଟୁମୁକ ରାମାଲ ଡୁମାଲ ଆମକୁ ଟୁମୁକ ରାମାଲ ଡୁମାଲ। ମଥୁରୀ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ବିଳାସୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ତ? ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଯେ ଏମିତିକି ଚାରିକାରି ସାରୁ ମୁଁ ପଡ଼ିକି ଆସିବି। ପରିଶ୍ରମ ମଥୁରୀ ଭାଇ ମଥୁରୀ ଭାଇ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ କି? କ'ଣ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସରିଲାଣି କହୁଛ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲ କି? ଡାକ ତମ ଝିଅ ସେପାଳି କି ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆମେ ଏଠି ଦୁନିଆ କାମ କରିସାରିଲୁଣୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। କ'ଣ? ମୋ ଝିଅ ସେଫାଳି ତ 3 ମାସର। ତମ ନା ମଥୁରୀ ସାହୁ ନୁହଁ କି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଥୁରୀ ଜେନା ମଥୁରୀ ସାହୁ ନୁହଁ। ମଥୁରୀ ସାହୁ ଘର ଆମ ଘରଠୁ 3ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ତା ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ସେଫାଳି। ସିଏ 9ମରେ ପଢୁଛି ବୋଧେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣ ବୋଧେ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରେଇଦେଲ କଥା କ'ଣ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭିତରେ ହେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ଏତେ କାମ କିଏ କରିବ? ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କାମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ କରିବେ ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଲି ଆଉ। ନନସେନ୍ସ। ଭାଇନା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? এটা 100 টাকা প্রায় ଆଉ ସେଇଟା? এটা 50 টাকা ଭାଇନା ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚୁଡ଼ି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ରିଲ୍ସ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ମୋର ଅଧିକ ଲାଇକ୍ସ ଆସିବ। ଏଇଠି ସୀମା ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପା। ହଇଲେ ସୀମା ତୁ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଏ ଭାଇ ତମେ ଗଲ ଖାଲି ବେପାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଖାଲି ଏରିଆଟାକୁ ପାଠ ନାହିଁ ଷାଠ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯାଉନା କାହିଁକି ବା? ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ? ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଏଠି ଛମ ଛମ ହଉଛି କ'ଣ ଯେ ତତେ କହିବି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କେବଳ 2ଟି କାରଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏନି। ତଥା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ଖରା ହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏନି କାରଣ ମୋ ଦେହ ହାତ କଳା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ବାପା ବି ମନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି କାଦୁଅ ଅଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବିଛି ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତୁ ବରକୋଳି ନା ଜାମୁକୋଳି ସିଜିନ୍ ହେଲେ ବାହାରିବୁ। ଚାକିରି ଆସି ସଙ୍କଟରେ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ କହିବି? 12-5 ଦେଖି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନା? ଚୁପ୍ ଯା ଘରକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଏଠି ଡିଓ ଆସିବ ମୁଁ କୋଉ ଟେନସନ୍ ଅଛି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ଇଏ ଯାଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି। ତୁ ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ ନା ବିଲରେ ଯାଇ ମଜୁରିଆ ହବୁ? ତୁ ମଣିଷ କେମିତି ହବୁ? ସିଏ କ'ଣ କରିବ ତୋ ବାପା ପା ତାକୁ ଛାଣୁନି? ଆରେ ହେଇ ତୁ ଚୁଟିଟାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କାଟିଛୁ? ତୁ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାପ ତ ହିରୋ ହବୁ ଚୁଟି କାଟି କଟିଂ ପକେଇ ବୁଲୁ। କିନ୍ତୁ ତୋର ଗୋଟେ ପିଲା ତୋର ଅକଲ ନାହିଁ ମୋ କଥାକୁ ଖାତିର ପଡ଼ୁନି ସେଠି ବିଲରେ ମୂଲିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ବାଦାମ କୋଡ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପାନ କିଏ ଦବ ଜଳଖିଆ ନେଇକି କିଏ ଦବ ପାଣି କିଏ ନେଇକି ଦବ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ କେତେ ଖଟିବି? କ'ଣ 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 ବା କ'ଣ ଚାରିଟା ତମେ ଗୋଟେ ଦିଦି ତମର ବିବେକ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଯିବ ସେଠି କାମ କରିବ ତମେ ତାକୁ କୋଉ ବିବେକରେ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲ? ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଓହୋ ଦିଦି ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନା କରିଛି? ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ନା ଆଉ। ତାହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଇଟା ବାଜିଲା? 11:30। 11:30 11:30 ମାନେ ସିଏ ଏବେ ଯିବ ସେ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ପାନ ଟିକେ ଦେଇଦବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବ ପାଣି ଦେଇଦବ ଆସିକି ଧାନ ଶୁଖେଇଛି ତା ବୋଉ ଯିବ ହଲରକୁ ନେଇକି କୁଟି ଦବ ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି 3:30 ବେଳକୁ ଯିବ। ଭଲ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ସେ ଯିବ ସ୍କୁଲ ଚାବି ଦେବାକୁ। ଆରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ତମେ କହୁଛ ସେ ଯାଇ ବିଲରେ ଖଟିବ? କ'ଣ ବିଲରେ ଖଟିବ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଏ ଖଟିବ ବୋଲି ଆଉ ଭଳିଆ ମୁଁ 4 କାଢିଛି। ତମେ ଜାଣିଛ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମରେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଓ ଭାସିଗଲା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ 12 ବର୍ଷରୁ ବିଲରେ ଖଟୁଛି। ତମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ତମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କରିଛ? ନା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ 4 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ବାହା ହେଇଛି ଇଏ ଚାଷବାସ କରୁଛି ଖାଉଛି ପିଉଛି ବୁଲୁଛି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? କ'ଣ ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା? ଆଉ
सी गोटे स्वप्न देखिथिबो काली बड़ मनुष्य हबो इंजीनियर हबो डॉक्टर हबो तमे डाकी नौच आसे बिल्लू को कौन डाकी नौ बिल्लू को अरे ये बड़ मनुष्य कौन आकाशिया गछ हाथ पाई ना कौन कहीं गोटा जुक्ति करछु हाँ सी भी ठीक कथा तुम सहित दीजिए मोर जुक्ति कर टोका हूँ असल तो मना कर आसनी बाहर के पलैला ब्याग धरिक पलैला ता देहर सार औषध पैसी धरी पलैला ए बासानी ता ये अंडा नहीं घरे दे दो मने पड़े आज मोर से पिला दिन कहानी हे कौन चाचिया काई सेमिति होउछु ए ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ହାତ ମଗେଇ କେତେ ଠିକ କଲେନି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କଥା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିଅଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ତାକିଲଟା ବୋଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଳିଆ ହାଙ୍ଗ ହାଙ୍ଗ କରିଦେବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି अरे दियो ना ठाकुर सी होउछन्ती डिओ ଯାହା ବି ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ଭାତ କେତେ ବଦଲା ଗଲାନି भात फुटुची जा रूम को ଠିକ ଅଛି हे देख एटी छुआ मास्टर को धमकौछन्ती मु एटी पाठ पढ़ेबी ना छुआ को धमक शुणिबी बुझिल बिलासी आज्ञा ये की जुग आसी हला घर घर बुली अंडाळी अंडाळी मास्टर खोजुची पिला पाठ पढ़ा छाड़ी पिला करंती पाला सरकार जते योजना कले भी स्कूल रे झुले ताला ये की जुग आसी हला ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଷ୍ଟାଇଲଟା ପୁରା ନିଆରା तुमको कौन से कहबी बिलासी मु को समय रे काहा ऊपर भी कविता लिखि पारे जणा पडुची गोटे दसीप को ऊपर कविता लिखिथिली से स्टेट अवार्ड पाइला गोटे कलरा ऊपर बही लिखिछि କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି आउ मत गोटे गोड़ीटे आनिकी दब मु पूरा उपन्यास लिखिदेवी कहीं मु भेरी टैलेंटेड हे सुन मो स्वामी जो थंतला पेट ताकू देखिकिना गोटे कविता लिखी ये मो स्वामी नुहे थंतला पेट सते कि हरिपुर हाट ये मो स्वामी नुहे थंतला पेट मालो हे सुन तमे हसनी एबे तो पिला आसी गले ताला हमें हम काम स्टार्ट करिया आज्ञा मैडम हां गोटे पिला को केते लेखा चावल पड़िबो कहले मु सबदिन हिसाब करि पारिबी कौन से तुमको कहबी बिलासी नहीं अरे नियम जा अछि ना तुम कोन मने मने कहि दबो सुन गोटे पिला को चावल हैला 150 ग्राम परिबा 100 ग्राम जाई 10 ग्राम जीरा 1 ग्राम फुटण 1 ग्राम आ तेल 25 ग्राम लूण 0.5 माने हाफ ग्राम मैडम आइटा डाली अधिका पकेबे काई मु डालमा घर गुडा भी से कामरू आस्तेबे आ मु आडू जेबे सांग हे खाइबो बिलासी तुम कौन से मु कहबी तमे कहउछ कोन पार्सल लब एटा कोन होटल ना स्कूल हां कहबो जंते बरजात्री आइजंती स्कूल टाको तो घर कर साइलनी सेदिन मासी देखिला को हेडमास्टर टेबल क्लर्क टेबल मिसेगी तुम ता ऊपर सोइछ हेडमास्टर देखि चमकी पइले आ छुआ कहउछन ता भीतर सेंड पइछ स्कूल टेबल तो अधा जाई तुम घरे तापर कहउछ कोन ना फैन उरा खोल दियो नै घरे लगेबी कौन से तुमको कहबी मैडम सरकार आमर सरकार जिनस भी आमर से गोटे श्रद्धार जिनस पत्र आम घर को नहीं जाऊँगी ओजन कर ठीक टाइम रे रोसे करिया दो पड़ियो की चाकरी कला मनुष्य सब बेले टेंशन नेहा देखि गोटे मैजिक देखेमी र अनु हाय एटी डियान कौन लावे देखि गोटे मैजिक की मैजिक देखेबी आखि बंद कर मैजिक देखेमी मैजिक जानछु हां 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 आखि बंद कर ली बंद कर लु र काका सुंगौची सोळा आरामी कुकुर मरिबु मरिबु आरामी मु जाउची दीदी की कहबी काका सुंगौची अध घंटे है कहला मत मैजिक देखेब बोली जाहो मत से मैजिक देखेनी दीदी दीदी मते सुका चुमुडी देला मु कहली बेली मते कामुडी देला तू भल पिला ना से कामुडी देला ना ओइ ओटी जा ओटी काटिला र चुपचाप जाई क्लास रे बस मु जाई पचारिबी ये चिमुडी देला जा ओटी बुझिलो बिलासी छुआटा टेंशन थिली बाडे देली जो से डिओ आगे कहि दबो सीधा मो चाकरी गोल एठी का किछ कहियोनी हो छाड़ तमे ओजन कर देखा 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 काटिछि रे चाय चाय लागुछि देख एम लागियो चाय चाय लागिले भारी बढ़िया लागियो आ गोटे कहिम देख एई देख काटुछि देखा देखा मोटा हां देखा 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 भल लागुछि ना आ एटा भल लागुनी आ खेलियनी आ गोटे नुवा खेल खेलिया कोन कोनी देखा देखा तो हातटा देखा तो हाथ को हातटा देखै तो ए डाण हाथ देखा डाण हाथ देखा जबन तो ना किछ होवन एन देखै कि पाखु गान पाखु आन पूरा आडी आण मुडी ठिया हेला हो हो
ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ କି ଗନ୍ଧ ବେ ଶଳା ମରିବୁ ତୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡାମ କହିଦି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତୋର କଣ ହେଲା କୋଉଠୁ ଗଳି ଗୁଳା ପଇଲା କି କଣ ଆଉ କଣ ହେଲା କହୁନୁ ମ୍ୟାଡାମ ସୁକା ମତେ କହିଲା ମୁଟା ପେଟୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି କହିଲେ କୁକୁର ମରୁନୁ ସିଏ ମୋ ମୁହଁରେ ଆସି ପାଡ଼ି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ତୁ ଜମା ଦୌଡ଼ି ପାଇଲୁ ହେଠ ଭାଇ ଏ ବଟମ କାଇଁ ଦେଇନୁ ହଉନି ହଉନି ପେଟ କାଇଁ ଆନିକଟ ଭଳିଆ କରୁଛୁ ହଉନି ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ କି ଏଇଟା ଟିକେ ସିଲେଇ କରିଦେବେ କି ମାଷ୍ଟର ନା ଟେଲର ଯାଆନ୍ତୁ କଣ ଯେ ଆଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି ବିଳାସିନି ତମେ ଓଜନ କର କଣ ହେଲା ଦିଦି ଆରେ କଣ ହେଲା କହୁନୁ ଦିଦି ଥୁକା ନୁହଁ ମତେ ଅଭଦ୍ର ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି କହ ମୁଁ ଯଦି କହୁନି ମତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ତମେ ଏଠି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛ ନା ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଯାଇଛ ଯା କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ମୁଁ ତ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇପାରୁନି ଏଠି ରୋଷେଇ ଧନ୍ଦାରେ ରହୁଛି ଛୁଆ ସେଠି ଟୁଟି ଗୁମା ଗୁମେଇକି ମଲେଣି ଆଉ ଦିଦି ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ ଗଲା ତୁ କିଏ ତୁ କଣ ମୋ ବସ୍ ନା ଡିଓ କଲେକ୍ଟର ତତେ କହିବି ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଯା ରୁମକୁ କଣ ଦିଦି ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ତ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲେନି ନା ନା ରୋଷେଇ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବ ତୁ ଖାଇବୁ ଯା ରୁମରେ ବସ୍ତା ଏଇ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟା ପିଅନ ହାତରେ ଟିକେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ପଠେଇଦେବେ କଣ କହିଲା କାରଣ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବେ ପିଅନ ହରେ ତ ବୋପାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ପିଅନ ବାପାଙ୍କୁ କହୁନୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କରିଦେବ ସେଇଥିରେ ବସିକିରି ଖାଇବୁ ଆଉ ଗରମ ହଉଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧାଲେ ଖାଇପାରିବିନି ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଖାଇବି ନା ନା ସେ ନେଇକି ଯିବ ଯା ତମେ କଣ ଜାଣିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରିଦେବେ ଚାକିରି ସିଧା ପଳେଇବ କଣ ଯେ ତମକୁ କହିବି ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ନେହା କହୁନୁ ନା ସେ ଗୋଟେ ବକଳାଟେ ନାକ ଭିତରେ ରହିଗଲା ତ ଶୁଣୁନୁ ଯୋଉ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି କଣ କହୁନୁ କଣ ଦେଖିଆ ବୁଧବାର ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଟିଭିରେ କୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ଦଉଥିଲା ଅନୁଭବର କହନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା କୋଉ ଫିଲ୍ମଟା କହନି କି ଅନୁଭବର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ତ ହଁ କଣ କହୁନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ନୁଙ୍ଗୁଡା କଣ ନୁଙ୍ଗୁଡା ବୁଦା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାମୁଁ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ତୁ ସେଇଠି ରହିକି ସବୁ ବୋଦା ଭଳିଆ ଆଉ କହିପାରୁନୁ କହୁଛୁ ବୁଦା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପରଦିନ କହୁଛି ପୁଲ ଉପରେ ଚୁର ଦିଟା ଗୁଡେଇ ଗଲେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଶୁଣୁନୁ ମତେ କଣ ଅଭଦ୍ର କହୁଛୁ ତୁ ବା 10ମରେ 5 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲୁଣୁ ମୁଁ ବା 7 ଥର ଆମର ଆଉ ଏଠି ପଢିଆ ବୟସ ଅଛି ଖାଲି ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଏ ଦିଦି ମତେ ବେଳେବେଳେ ଯୋଉ ନୂଆ ସାର୍ଟ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ବା ସୁରାଟରେ ଯାଇସାରନ୍ତିନି ମଝିରେ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ସୁରାଟ ପଳେଇଲିନି ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ 15 ଦିନ ଆସିପାରିଲିନି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ଯୋଉଗୁଡା ମିଳୁଛି ତ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ଶୋଉନି ଦୁର୍ବଳତା ବଢି ଯାଉଛି ମୋର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏଇ କଣ ସେ ଫିଲିଂଟା କଣ ଅଭଦ୍ରଟେ ନା ଦିଦିଙ୍କୁ ତ ନାଁରେ କହିଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯାଉନୁ କହିବି ଯା କହିଦେବି ଯାଉନୁ ବିଳାସୀ ଶୁଣ ଆମେ ଅନୁମାନରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଯୋଉରା ବଳି ପଡୁଛି ଆମ ଖାତାରୁ କଟୁଛି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କେତେ ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଉଳ ପଡିବ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ କିଏ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ ଆସିଛି ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେ ପତ୍ରାଟା ତ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବିବନ ସ୍ୱାଇଁ କିଏ ସେଇ ପାଉଛି ସୁକା ଇଏ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଖତରନାକ ପିଲା ମତେ ମାଇଲା କୁକୁର ଆରାମୀ କୁକୁର ମାଙ୍କଡା ଆକୁ ଧଆ ଆଉ ମାରିଆ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି କମ ଚଗଲା ଯେତିକି ଡାଲି ତେଲ ଲୁଣ ସ୍କୁଲ ନେଲାଣି ସେ 4 ପ୍ରକାର କୋଠା କରିଥାନ୍ତା ହେ ଗୁଣ୍ଡ କୁକୁର ଘୁଆ ମାରିଛି ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବନି ଆଟୁ ମାଟୁ ଚାଟୁ ଗୁଣ୍ଡ ବାପା ବେଟା ଫାଟୁ ତାକୁ ସବୁ ଛେପ ପକେଇ ଦେଲା ଚୁପ କଣ ହଉଛି ଏଠି
ए मैडम ताकू छुईले मैडम भी छुआते हेले तू तांको छेप पके पके ना कहीं ए सब कौन होची हां रुओ दउची तुमको कौन होची ए सब हां तू कोन सबटु बड़ पिला तू बेसी दुष्ट होछ हां हेरे हेई तू कोन गुंड को अभद्र भाषा सिखौतु बे बे होछ हां त कोन कहू सुबुनी एरा कोन भाबजी सफल हे भगवान तू लास सफल खाऊ ओ से जो डेंगा पिलाटी हाँ बा हेई बा मैडम आसलानी मैडम कौन चल कौन सांग पिला भलिया डाकुछु हां तते मु एना बाडीथिली पडिया रे आपन बयस केते कहले मो बयस तू कोन पाइबू पडिया रे बाडीथिले मते बा चारटा झियो परदिन गाँ छकरे बाड़ेले मु का किछि कहू केडे गालुआ मैडम आपण आज रोसे रे कोन सब हमर परिया पत्र परछु बिलासिन दीदी जहा परिया पला तोर कोन गला हां तू काई एत कथार मुंड पुरुछु कोन मु पचारिबि मोर बा पचारियार अधिकार अछि मु पचारिबिनी कोन तू को प्रेसिडेंट दोळ नायक हां तते काई कहबू प्रेसिडेंट न हले कोन हला दोळ बा मो बडा बा मु पचारिबिनी आ किए पचारिबो तू छोट पिला जा पाठ पढिबू मैडम आपण सिना मत सबले कहउछन पाठ पढनु मु बाइना क्लास करथुली पंचम श्रेणी गोटे क्लास कली सप्तम श्रेणी छुआ पदारे बोलथिले तांको बाडे पिडे बसैली तांको सब एबीसीडी आ मिसै पढे दिछि तो पाठ जा जणा पड़ पंचम श्रेणी छुआ पढेली चंद्रयान जो जाउची किपरि भाबरे चंद्र जाई पहुंचुची आपण आ गोटे कथा जानछन मु सब गूगल लो देखि सिखि जाउची ताको आसी पिलाउ पाठ पढो कोन पृथ्वी मानचित्रटा केते भागरे विभक्त आपण जानछन वक्र रेखा समतल रेखा को किमि छेद करे आपण जानछन बाइगण रे एंडी पोको लागिले कोन औषध पडियो आपण जानछन आउ भलो भलो मु सब जानूची ना सब गूगल फूल देखि हम आज कले छ सब जानूछु चला गेलु सेत पई सरकार हमहु ड्रेस दोजंदी चावल दोजंदी डाली दोजंदी हां साइकिल दोजंदी कोन पई हम सब उन्नति करूछु मु सब जानिछि हो तू एमदी हो ना तू जा क्लास जा ओडे काम करंतु ओ भात डालमा ओडा खाई भल लागुने मो पई स्पेशल पोटल तकारी करना केवल मो पई तू किए बे तो पई पोटल तकारी हबो जाय जे से खाइबू जा ठू मैडम मु पळेबी तापर जी आसी आपण संभाळिए तो किए जी आसी आपण संभाळिए किए कहउनु डीओ आसी परंती मंत्री आसी परंती ना ना को मंत्री बाहर जी कांदी मिछरे कहबी मैडम मते बाडेली देखिना से जो छुआ जी मिछरे कांदी मैडम को नार कहितले ना मो धन किछि कहना कोन दरकार को मते हेड सर थरे कहले सॉरी डाकी चुबिनी मु कहि देथन तांग नारे मैडम चावल 3 किलो खंड दउनादी घर को नेकी जीबी हे कोन भाबु जीबे कोन चावल नै घर को जीबू कोन मु चावल नेबिनी आ से बिड़ा सिंधी दिन लालू तो ठीक नहीं जाउछन देखि नथि मैडम आपण देखि नादी बिड़ा सिंधी चुबिनी चावल लुचई नै प्रधान दुकान बिकी देई सेटु परिया नै घर उपळो बिड़ा सिंधी नाइ मैडम से पिला को मिछ कथा कहूची मिछरे आमे छोट पिला मिछ कहबुनु छाती फाटी जीव तो बड़ा मिछ कथा कहूची छाती फाटी जीव मु मिछ कहूची हौ मु सिना मिछ कहबी हेई दीदी देख मु मिछ कहि देबी मोबाइल मिछ कहबी छोट पिला को फोन आनि के आछु फोन आनि सेति पई ता आनुची कामर लागियो बोली देखन एटा का फोटो अरे ए चावल के दोजी ए बैगटा देखंतु ए हल्दिया बैग नै ए बैग तो आ फेर बिलासिनी ए सब कोन मैडम मोन नै ओ बिलासिनी से पिला कोन कहूची ता पे पोटल दे दो बस सेति करंतु आपण सब दिन हमर एठी चलला हला मोर पाठ पढा रे किछि नै मैडम हां ये सार तो केई नांदी सब स्ट्राइक रे पळै जन तृतीय श्रेणी पिला उडा पदार बोलछन मु जोटा क्लास करि गए आज बुझेबी सोडियम रे पोटासियम मिसिले जल केमिति भारिबो हो हला तो जा करबो जा आछि हां देखुछ तो पिला केमिति मुहर जवाब दउ स्कूल पढुछि प्रथम श्रेणी रे पढुछि स्कूल पढुछि प्रथम श्रेणी रे पढुछि ओडे एडे बड़ बग्गी एडी छोटिया इंजिन से ट्रेन जा संभाळिबो हेय हेय नो 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 मु थाउ थाउ देखा गुंडा दे तू किन हाथ दे दउ खाली चल चल मार देखिउ 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 देख ए बोल मारे कुमार सेटा पका तळे पका तू ए सब कोन करछु हां का मुंडर कान रे बाजी जो मरि जे मनिसो हां छोट छोट पिला हां बढ़िया पिला आओ होई परबे ड्रेस कोतरा बछि आउ आजि पर्यंत बटम लागि पाइलानी होउनी होतला एठी कोन होतला आपण काई पछरछन आपण आपण काम रे जाउना कोन होउची आपण काई स्कूल कथार मुंड एडवा दीदी कोन होतला मु जाननी किती जाननी ये मुत्ता खाली मालुती एडी क्या कोन होतला एठी
ବସିଥିଲି ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ଦଳ ଆସି ଏଠି ଖେଳିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଏ ତାକୁ ମାଇଲା ମୋଟାକୁ ମାଇଲା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସିଏ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ତାପରେ ସିଏ ମତେ କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଇଲି। ଭଲ କାମଟା କଲୁ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ତୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ରହିଲେ ଟିକେ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତୁ ଆମ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଗଲା ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ଏତେ ଜଣକୁ ବୁଝଉଛି ତତେ ବୁଝେଇ ହଉନି ବେଶୀ ହଉଛୁ ଚିଞ୍ଚୁ ମତେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏ ସୁକା ଧିଏରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେନି ଯେ ଶୋଇଥିବା ନାଗ ସାପ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ପିନ୍ ଖେଚିଦେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ସୁକା କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଆପଣ ମାରିଥିବା ଏ ଚାପ୍ଟର ହିସାବଟା ମୁଁ DO ଅଫିସରେ ନେବି ଏକଥା ଯେମିତି ମନେ ରହେ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ମୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରେ କେଇ ଟଙ୍କାର ଦରମା ଲୋଭରେ ନୁହେଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା କାରଖାନାଟା ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଡ୍ରେସ୍ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗର ମାନେ ଏବେ ଜନଗଣନା ଆଉ ଭୋଟ ଆଦାୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଅମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ ଯୋଜନାକୁ ଯୋଜନା ବାଟରେ ଲଗାଅ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରେଇ ଦିଅ ଯେଉଁ ହାତରୁ ବେତ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛ ସେ ହାତରେ ଥରେ ବେତ ଧରେଇ ଦେଇ ଦେଖ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପିଲା ଅମଣିଷ ହେବେନି।